Shalom berdangasa. Mina Luc. Mina Gabriel. We gaan naar verhaal van Abu Bakr. We hebben tot gaan naar verhaal van Abu Bakr. One. Zonder discussie. Is de vorige video voor sa gado taki mahnyang nanga saino mahnyang. Zonder discussie. En a vers pe de mai wan draai ta Christus tak. Ano sai goi ni mofo. Ade to de teaching mana sai moto. Datu boro ko lang agba ook to. Dus gado taigu ba en berdanga sauna aflezing hi. Isap tak gado ne verander. De abeta ki no mag nyame is de ti de ook to na logisch ino mag nyame. Maar desma natuurlijk berdanga salik fai sabi. De man ego lestok godoro. Lek a sneki. A sneki lestok de mau film wantra tekst. Dat is een soort tekst dogo. Paulus be kies wan den taki mag nya alasang. Dus de wangu a Christus. Pe Christus betaka no sai goi ni mo foi do tisti, maar dat na be wan gersi tori. Maar de stak oké, u fast jare. U fast. Dat sa de odu, de longo wantra mo. Mas sneki do dat toch. Mas sneki lestok. Itapenja au los au lomp saja, so itapenja au los op saja. A sneki. Kona Genesis 3 vers 1 brada. Genesis 3 vers 1. No, das neki ben de da moro koni meti fu grondtapu. A sneki be da moro koni meti. Ano bon koni? Koni du ogri. Dus de man koni. De man koni a sneki satan a work of satan bonvurus maidu. Sa gado taki do ko tegi na nga sweet tekst zogenaamde uit de Bijbel taki na voor ko edange. A sneki be da moro koni meti fu grondtapu. Lees go doro. Disi masra gado ben meki. En abentaki gida uma taki. Ja, gado bentaki. You know sa nyang. Dus dat ibiri tak bon. sampai go over nyang. Dus dat ik kota ita ki na verdanga sa gado betaki no nyang. Enzovoort. Kom kota ko karbon. Petrus be kiswandren. En gado tegi Petrus uit de egi mofo tak imag nya aku no. En dat de bon kan dat gi. Kogolu sa do bon. Handelinga 10. Petrus kiswandren vers 11. Na jaso desma go futei taki neem varken, nyame kis kanker, kis hoge bloeddruk, kis suikerziekte, gaat dood. Nyang en dede. Want dat op zang uit een jongen rein vlees. Disi ni gigo kiri se. Kodoti tempel. Big guy, greedy. Ko shatre sa do go dry. Lazy. 10 vers 11. En abensi hemel opo. Ja. En wansani leki wan bigi duku saka kom na hem. Dus Petrus besribi. Ne ashi wan bigi duku. Akisi wan den. E saka konen. Lazy. En abetai dem fo huku. En aben saka kom na grondtapu. Na inisi ala sortu meti fu grondtapu disi abi fo futu bende. Sambe de na abigi duku. Na inisi ala sortu meti fu grondtapu disi abi fo futu bende. Dus alle soort meti de ina duku dat. En op cheese of onrein vlees, alle soort sa agu, krabu, sneki, assi, buriki, alle soort vis, tigril, alle soort onrein vlees be de ina duku dat. Lees go door. Nanga den fouru fu loktu. De vis die fourulek tingi, fourulek uil, alubu, alle de vis die zijn no mag nyang. Lees it. En wan stem ben taki gi hem taki. Breshi, was ten taigen. Gado taigi Petrus. Lees it. Opo, Petrus, kiri en nyang. Sa ten taigi Petrus. Opo, Petrus, kiri en nyang. Berdayashi, as ten taigi Petrus taki mag kier de onrein vlees, dai nyang. Lees bedoro. Maar Petrus ben taki. Sa Petrus taki. Nono masra. Because noiti mi ben nyang wan sani disi node santa. Sa Petrus taki. Nono masra. Because noiti mi ben nyang wan sani disi node santa. Petrus pikita nooit masra. Mino manya wan onrein vlees, want a skrivi na wet tak mino mag nya no of this en nooit minyamen. Sa Petrus taki. Nono masra. Because noiti mi ben nyang wan sani disi node santa en disi node kring. Petrus tak nooit one day anya wan onrein vlees. Nooit one day. Hora vers ja bumber dangasa. We gaan een verhaal voor Christus baka. En zij gaan niet meer voor dat is. Want Petrus bedappe. En Petrus, if Christus bezend Petrus, voor jou onrein vlees. Want dan zij gaan niet meer voor dat is. Ja, zo handelingen tinja. Christus dede
opo gwa hemel langa ba jari psa. En Petrus tak sanja nooit aan jouw onrein vlees. Dat want dat Christus nooit want day besenisma voor je onrein vlees. Dat kiri al niet wat in je mond gaat, maak je onrein maar wat eruit komt. En dan ben je over je dat van Petrus kan tak nooit meer jamen. Die no ben jamen. Christus besenisma. Nooit. Petrus tak nooit. Maar Christus besenisma maar Petrus no jamen. Petrus na ba man san jump kot maar je si puru sama be lobby Christus dat Christus o tai Petrus tak ama nya agu da Petrus no jump kiro agu direct. Dat van Petrus baka om jaren die Christus dede op ogue, op tak nooit meer aan onrein vlees. Maar wij dwalen af. Dat nou maar bij een vorige video, wij dwalen af. Maar je zegt dat Christus no betekent dat niet wat in je mond gaat. Want Petrus nooit bekend dat hey. Maar goed, lees het want lees saasten tegen Petrus. Look hoe dat desma doen hij. Na dis desma doen. Te wan sma is dat desma. Sawani money, sawani dede. Sai legi constant nga singi dansi jompo shweti tak shara baba da do konjaf ko tay taka sansa gado betaki no mak du no wi mak du endo ko sori adrenja assistenta igi Petrus taki kiri enya en Petrus tak nooit mi nyamen nooit masara mi no nyamen want nooit mi duen lees godoro en da stemben taki gi hem dufu to leesi taki ja sagado meki kom kring dat you no musuk taki voor hem taki anode santa. Yeshi? Breji? Yeshi brada? Dat is de maudu. Smakelijk eten. Eet varken. Want sa gado mek kokring. Petrus no mak taka kokring de sumang. Ja gu no. Gado mek ala de onrein vlees kokring. Maar wacht even brada ngasa. Dat schrijf ja. Lees godoro. Disi ben passa drilezi. Dus drilezi assistent egi Petrus tak kiri enya en drilezi Petrus tak nomi no nyame wan nooit mi nyame. Maar punt na assistent tak in vers 15 na dat na punt des maar vers 15 lees en de stem ben taki hem du tu leesi taki. Sangado ben meki kom kring. Ja. Dat you no musu taki fu hem taki anode santa. Yeshi. Barangasa. Lek fa gwenti was sorry in a word of gado tak na lei de ma lei gado no sen nuans ma funyawan san sabe tai taki no ma nyang en Christus ko kiri to de lei si evi nyame ete ma no wai tai taki ma nyame Buya ko go luko san scripture lek fa gwenti fu we sorry na nga krachti va gado of Abraham Isaac nga Jacob tak na lei de man lei gado plus de lei de srek Kogol ko sana her verhaal ja. Bigyan ang handaling 10 vers 1. Waman bende na ini Caesarea. Disi nem na Cornelius. Cornelius, lees je? Wan festiman fu da legre dem kari da Italian legre. Dus Cornelius be de wan bigimang ina Italian legre. Cornelius na be wan heiden. Wan heiden lek fay sabi na wan niet Israelite. Cornelius be de wan bigimang ina legre. Hoe zou je nou zomaar man? Lees vers 2. Wan boeman. A heiden dat bij de sang? Wan boeman. Dus una probleem aan heiden. Yeshi, a heiden dis na wan boeman. Lees godoro. En wan disi ben Frede Gado nanga hem heri also. Dus alles mijn naam also bij Frede Gado. Lees je? Disi ben gi furu money na da people. Die ben je pipotisma. Lees je? Ala tem aben begi Gado. Aben begi Gado. Lees je? Na 3 euro bakadina so. Abesi wan engel fu Gado kom na hem na ini wan visioen. Samashi, amashi wan engel kona in wan visioen. Lees je? En abetaki gi hem taki Cornelius. Ja. En die aben luku na hem tapu. Aben Frede. Lees je? En aben taki sana disi masra. En aben taki gi hem taki. You begi nanga da money disi you gi na poti suma ben kom leki wan sani. Membre na fasif Gado. A engel ko tegi Cornelius taki ina visioen tak. A heri ye pisa ye des manga begi fi Gado yere you. Dus Gado e yere heiden. Uno tak Gado ne yere heiden. Ja? O leer ya waarheid sa skrivi na Bijbel. Alles ma welkom. Iedereen zolang hij ma acceptera waarheid van Bijbel. Welkom. Let's go doro. En no. Seni mansuma go na Jope. En kari Simon kom. Disi hem tra nemde Petrus. Dus een engel
Teigi Cornelius a heiden, a niet-Israëliet dat nou a heiden, tak senis ma go kar Simon Petrus kom. En is a fusa ida go kar Simon Petrus yoshi so. Lees go door. Atananga wang Simeon, disi uroko nanga meti buba. Lees it. Disi also de nada sei kanti. Asa taigi yusan yu musudu. Dus a penna, a heiden jazo do an follow gado, abe vrede gado. Gado jere stama be yep de poti Israëlieten toen door tijd, want de Romeinen be pina desma voor naar Israël. En a man die is na be wan Italiaans abe yep desma ook toe. En a man kisa dreng en as a engel tegen dat kan moest sensma kokar Simon Petrus dat Simon Petrus o tegen samus do. Want zei de, na de Israëlieten moest leren van volg gado. Want a heiden dis no safa moest doen. A one volg wel man no safa moest doen. Dus kokar wan Israëliet kon kokar Simon Petrus kon dat Simon Petrus o dopu you en nou sorry fai moest volg a gado voor Abraham, Isaac en Jacob eenmaal die wan volg you. Zo gaat het. Want suma gado begja woord toe Israël. Schrijf je naar Bijbel. Uno lezen hier voor haar. Ik kan lezen die schrijf je. Natuurlijk kan man je rasten van Engeland. Maar sen want het moet komen van go kar Simon Petrus kom. En de man goe en de man go kar Simon Petrus kom. Yeshi? Was kepa herpis dat jumpo gona 9. Vers 9. Mamanteng. Die den begin den waka. En den ben kom crossbei na da foto. Petrus ben krengon na tapu da daki. Begi na 12 euro so. Dus Petrus, de be wakak mota man presi. Na krengo tapa dak fugo begi na 12 euro so. Lees go door. En angry ben kom kiri hem. Sambe kir Petrus. En angry ben kom kiri hem. Angry ben kir Petrus. Lees it. En aben sanyang. Ma di den ben meki dati klari. Aben kom si wan visioen. Dus Petrus be onyang. Angry be kira ma wuri. Mama bo nya de ama krengo tapa dak. Ma de ma be bora nyang. Ne ama shi wan visioen. Sama shi? Wan visioen. Sama shi? Wan visioen. Ama shi wan visioen. Onthou bombardans. Alla visioen na Bijbel lek fai sabi ano letterlijk. Die Daniel be de boom bigi beestek moto ita watara wan man sa wan belt sabi snap da pe nanga go to ede nanga isri nanga na bon letterlijk san. De visioen ano letterlijk. De visioen te lees go doro da gado sere fo broka visioen giu sa visioen fe dat wan taki. Maar we go for it. Petrus is dat? Wan visioen. Lees go doro. En aben si helemaal opo. En wan sani leki wan bigi duku saka kom na hem. Yeshi mate de mau go na verhaal ja. De no lees vanaf begin give je begrijp sa ipsa do jump go na sa masara taki mag nyang lek de. Dat dodo. Listig lek a sneki. Listig. Sledder de mai sledder. En aben tai na den fo huku. En aben saka kom na grontapu. Same de na duku. Na inisei alla soortu meti fu grontapu disi abi fo futu bemde. En u sap tak na onrein vlees. Want je was dadelijk tak na onrein vlees werkelijk. Alla de fo futu meti na de foru be deze lazy. Nanga dem krasi meti. Nanga kroi pisani. Nanga dem foru fu loktu. De sneki, worong, de foru fu loktu. Like alla de visti foru tingi foru. Pokai, vleermuis. Alla de soort standaard be de in aduku. Lees go door. En wan stem ben taki gi hem taki. Taki sang. Opo, Petrus, kiri en nyang. San Petrus moest doen. Opo, Petrus, kiri en nyang. En le fai sabi, de mau tapa bugi, tak barada kiri en nyang. Masa Petrus piki leisi. Ma Petrus ben taki, nono masra. Because noiti mi ben nyang wan sani disi no de santa en disi no de krim. No one sma na Israel, no one disciple, ano Christus, ano no one sma va Bijbel ben nyang onrein vlees. Daarom Petrus tak, no, Petrus kreki. Tak no masra. Nooit meer jouw onrein vlees. No vergeet it. Ja zo. Christus dede opo goe kon lange ba. Dus niet wat in je mond gaat en komt eruit van de draai en verkrachting. Het heeft niets te maken met iets eten. Hoe bewijs dat hij naar vorige video voor. Daarom Petrus dacht ik heb het nooit gegeten. Nooit meer jouw onrein vlees. Want nooit aan mij en nooit Christus leer heeft naar mij. Nooit de ben. Nee, nooit de ben mij. Lees go door. En dat stem ben taki gi hem difu tulezi taki. Taki sang. Sagado ben meki kom kring dat you no musu taki
voor hem taki anode santa. Nanga, dis de ofeni. Maar lees go door was. Sa dat betekent. Disi ben pasa drilesi. Dus drilesi Petrus dat pe debat nanga gado. Nee, gado mino nyame gado tak kirinya. Petrus tak nee, gado tak kirinya. Petrus tak nee. So go drilesi apsa. Ko chef Petrus benya inadring. Ko chef ama benya. Lesi. En dasani ben go baka na in hemel. Na Petrus benya me. Sabe psanga zani? En dasani ben go baka na in hemel. Petrus no be kiri danya. En dasani go baka na in. Dus Petrus no benya inadring. Lees go doro. No, di Petrus be aksi hem srefi. Arki bumber da. Sana da fishun disi. Arki bumber da ngasa. Arki bum. Di Petrus weki nessa Petrus bedu. No, di Petrus be aksi hem srefi. Sana da fishun disi. Aben si ben wani taki. Dus di Petrus weki barda ngasa. Ja, my accent schrift tak boy. Sa fishun disi beteken. Petrus di kisa dreng. No sap sa dreng e beteken. Mota keta ma lezen. Die Petrus ki sa fishun inschrijf no sap sa fishun be beteken. Da fati de dei wasma jumpo opo kontak nyang. Hij betekent dat hij nyang agu. Hij betekent. Voilà. Maar zie je wat? Nou vergeet al lastig voor des man. A man die ki sa fishun no sap sa fishun e beteken. Kogo luku gado luku mek alasan openbaar. Drahal luku was je safi shun be beteken. Want Petrus schreef no be sap sa beteken. Mino tegi sa beteken. O lees safi shun e beteken. Lees go door. Luku, de mansuma disi Cornelius ben seni kom be aksi fuda oso fu Simon. Dus famak ba denki amas deta pada ke beri kita boy sasan disi beteken. En de man sa Cornelius be sen konf kokare want vergiti Cornelius be kis wan fishun takamus kokar Petrus de man be doro ba. Lees go doro. En de ben tenapu na fesi fu da portu. En de ben kari en aksi efu Simon disi ben abi wan tras nem Petrus. Ben tandape. Lees it. Di Petrus ben denki abra da fishun. Dus Petrus be do sam. Di Petrus be denki abra da fishun. Dus Petrus says di de mas na pador zeda pa mai de tapadak. Amai be amas be kase e de tapoy. Sasam disu takni. Dus Petrus don tapadak e denki tapoy. Sasam dise beteken. Petrus no bargi de man tak e koko kir agunyang, koko kir sanyang. Chas neki kong. Petrus don e bereken tak sasam dise beteken. Want amas sap tak ano letterlijk takim gonya online place. Amas sabi. Daarom mama be denki tak sa fishune beteken. Is go door. Da yebe taki ki hem taki. Luku, drima suma de suku yu. Fudat ede opo saka go nanga dem. En nobroko ede fu noti. Dus direct af aye kona Petrus dat hey, drima suku yang lo say. Guanga dem. Nobroko ede anga next one sided. Attendis de be achtervolg de discipelen kierden. De be kierde volgelingen voor Christus. Petrus no boanga de man. 3 wet man kote kama. Atensa de wet mag ba kruisig Christus ba kiri Johannes. De mag ba stenen Stefanus om me man de kiri. Petrus no boanga de. Yo she so safi chun die som beteken bardangasa. Da stent eigen tak no twijfel. Guanga de man. Lees go doro. Bigem baka. Bigem baka. Fudat ede opo saka go nanga dem. En nobroko hede fu noti because mi ben seni dem kom. Nagado sen dem kon lazy. Dan Petrus ben saka go na dem mansu madisi Cornelius ben seni kom na hem. En abentaki. Luku mina da sumadisi de suku. Dus we jump go na sapa gedeelte. Lees de rest voor jezelf. Petrus saka go de manata ay na mi we suku. Ay wat willen jullie? Ja, ik ben Petrus, sa we suku. En de man vertellen tak, hey, ubas, sen over kokari, enzovoorts. En Petrus, gonanga de man. Yeshi, maar dat die tegen tak in om twijfel in gonanga de man. Jump go na 24. Vers 24. Mama te moro lati, den ben go na ini Caesarea. De buena foto pe Cornelius betam. Lees En Cornelius ben wakti dem. Cornelius dat ben wakti den tak boy. A heden dis be one follow gado. Lees go door.
En aben kari hem family nanga boom mati kom Dus makandra. man dis na bewa echte boeman. If gado ta kama bona sam sangama. Ma boom. Ama kara la de mati fe nanga so wet ma kara la de kom. Dus wet ma welcome ya. Ama kara la de man kontak boy. Wa Israelite kon jam ko so ru folo ga gado de Israelite. Alas ma bedina oso wakti Petrus. Lees go door. En die Petrus ben kom na ini. Cornelius ben miti hem. En aben fadon na hem futu. En aben ambegi hem. Dus Cornelius, dama shi Petrus ne ama fadon en futu e ambegen. Ama ino vergeti. Cornelius be leza woord of gado mama no be sabe zo. Sai de Cornelius do asanja so. Cornelius lees de rolle pas schrift takite Christus o kombaka de heiden o go fadon na futu de Israelite aan bogi giden. Maar te no be doro fa santa. De Christus kombaka de heiden o do dat ano no. No mas manego bogi no mas maja. Ja. Maar heiden ja zo be bereken tak te de Israelite kom go begi den direct. Maar luko sa Petrus tegen lees go doro. Maar Petrus ben oppo hem. En aben taki oppo. Ja. Mi de wan libi sumatu. Dus kom Petrus tak oppo man. Oppo mi na wan libis matu no ko ambe yimi. Loko boy yimi na gado wai mus begi. Lees go doro. En die aben taki nanga hem. Ja. Aben go na ini. Ama go ina of Cornelius. Arki pung sa fishun be betiken. Ja so Petrus diki sa fishun. Ano mi. Ano you Gabriel. Ano ma pater. Petrus refote you sa fishun e betiken. Lees go doro. En aben feni furu suma disi ben kom makandra. En aben taki gidem taki. Arki sa tegen. En aben taki gidem taki. Unu sabi fa ade agesi da wet fu wan ju hori hem srefi makandra nanga wan suma fu wan tra folku. Dus Petrus tegen taki saptaka de na wet fu una wet diga do be baru nanga de heiden. Want de heiden e do me fisti sang. Dus uno be mag mok sanga de. Loko sa de heiden e do na grond tapu je le lon pou lek vrouwen weer rock e nyala sot san e doala sot san e begala sot gado te dat is normaal hoor brother ngassa. Is normaal hoor. Die gaan niet oorlog. Is liefde hoor. Is liefde hoor. If zijn vergif kwegi des mij naar binnenland e kiru no mo. Dus gado be baru anga de heiden. Sa Petrus tegen Cornelius. Ete wan lezi. En abetaki gidem taki. Unu sabi fad ade agesi da wet fu wan ju Lezi. hori hem srefi makandra nanga asuma fu wan tra folku. Dus uno be mag go mok sanga do no mag go in de oso. Lezi. Magado ben sorry mi dati mi nomu. Masuma be sore. Magado ben sorry mi Taki sang. dati mi nomu su taki fu ini wan suma dati. Anode santa efu anode kring. Horen. Sangado betegi. Magado ben sorry mi dati mi nomu su taki fu ini wan suma. Wakti, on tengado be sore. Taka no mustegi tak no mas mano de rein. On tengado betegi. Ina fishon. On tengado betegi. Aha. Kuno ko sagado betegi maka. Hor jaso. En wan stem ben taki gi hem taki. Opo Petrus kiri en nyang. Ma Petrus ben taki nono masra. Lezi. Because noiti mi ben nyang wan sani disi no de santa. Want nooit Petrus be go mok sanga heiden. Na wan fishon no letterlijk lees go doro. En disi no de kring. En da stem ben taki gi hem taki. My gado tege tak sang. Sagado ben meki kom kring. Ja. Dati you nomu su taki fu hem taki ano de santa. Sagado me ko kring ino mag taki ano de santa en ano de kring. En sa Paulus tegi des mana vers 28. Tagado be sore. Magado ben sorry mi dati mi nomu su taki fu ini wan suma dati ano de santa efu ano de kring. Ini wan agu. Ini wan suma. Ini wan sneki. Ini wan suma. Ini wan tingi fouru. Ini wan suma. Ini wan vleermuis. Ini wan suma. Worong. Ini wan suma. Ini wan dot betty. Ini wan suma. Ini wan kapasi. Ini wan suma. Ini wan kwata mongi. Loiri. Sekre patu. Over saderen Petrus bego. Ini wan sang. Ini wan suma. Over saderen bego. Ini wan suma. Dus a fishun sa Petrus beshi. Gado be berei Petrus voor takabe go mitu an heiden. En if Gado no be kontegi Petrus tak im guadeng. Petrus no bogo want a wet taki no go mok sanga de heiden. Petrus no bogo da Gado be have to kone special in wa vision tak. Hey, a man sa yo goja me meken ko kring. A man disi ma go well want first in tak Cornelius be de wan boom sma. Na be wan boom heiden.
Daarom gado bereiden voor hem. Maar tak, oh, na die adres betekent. Gado tak, wie vast maar shit eruit, wie soort kleuren abi, wie soort geuren abi. If gado tak as ma kring, lees het toch lezen? Maar gado ben sorry mi dati mi nomu sutaki fu ini wan suma dati anode santa e fu anode kring. Lezen. Fu dat ede. Mi ben kom na sondro fu strei so esi leki ben senikari mi kom. Dus Petrus zei dat ik daarom mi kom, omdat gado besor mi na vision tapadak, tak no ali bisma, no de onrein. If gado tak ade kring, ade kring. Na dat afishun be wan taki. Next fu onrein vlees. Want gado ne verander. If gado taki no mag nyaman san SD, tide ino mag nyamen. En Christus o kirisma saynya abuta ko baka. May mag nyamen. Ma o kiri wel yara, may mag nyamen. Over 7. Over sa you abel. Over sa ye taki. Sa ta go taiga frotak. Kar be taki no mag ala de boto. I mag nyamer. Yo ko koni. Dus uno, alles maar welkom. Want de Petrus bedwen, mag doen, gado senen. Die Petrus prata woord to bidesma. Petrus prata woord to bidesma zodanig. Vers 34. Dan Petrus ben opo hem mofo. En abentaki futuru. Misi dati gado no luku na wan suma porsoon. Dus gado ne luku na uiterlijk. Gado tak en volg de boven alasma. Suma taken? Gado. Maar gado ne luku. If ataka maar dat welkom. Suma mi. Potif mi. Potif Petrus. Suma na you. Une praat no one onderscheid. Maar no ko ligi tak. Jezus na wet man. Ala des ma wet man. Ala na be blaka man data Bible tak. Wo te ya true man no ko te tak ya. This no welcome, that no welcome. Nee, une dil na de discriminatie sanda. A Bible ne dil na sanda. Des ma li des ma legi. Omdat we lezen waarheid. Itaka waarheid. Dat neem. If je een probleem aan waarheid, you know mamok sanga. Ja, bon probleem aan gado. Nang gado ya een probleem. Maar na ini ibirinatie. Alla volk lezen. Dat suma disi de vrede hem. If je vrede gado lezen, dat want je doen geboden. En disi de uroko wan rechtvaardig. En dus want dus man dat uroko is te belangrijk is alleen geloof. Sa? En disi de uroko wan rechtvaardig. Bereid maar uroko na geloof wan. If je uroko ja je moet iets doen. Ja, no beribi wang na ala tu beribi en imuroko. Dus if je vrede gado dat want je beribi gado en imuroko rechtvaardig facilis godoro. Asaluku nanga wan bu ai. Gado luku yo. Wisi na ma Hindustani, wisi na ma Snezi, wisi na ma Blakama, wisi na ma Wetman, gado luku yo. Maar gado tak en volk de Blakama nanga de Ingis en de Israëlieten de boven alla trauma. En de rest is welkom natuurlijk. Gado taki. Dus Petrus parta woordu die desma acceptera woordu en desma tek dopu. Teleza verhaal godoro dat desma no bewan Petrus staan toe 3 dagen de en Petrus parata woord wie desma. Berdana sa kort gezegd na dat adref Petrus be betekent tak ano makar no heiden tak de onrein. Tak minom gida woord. Yeshi. Ano be ab next maka nga abu. Petrus di kisa adres do berike tak boy sa adres di se betekent. No patro ko tay tak betekent tak imahnya agu. Subana patro. Mabarang sa mi hope taki bakray patex jaso if you wango doro potif uno una leis wo leis bi